डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर दार्जिलिंग जिला तृणमूल महिला कांग्रेस समतल द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हुए दार्जिलिंग जिला तृणमूल महिला कांग्रेस समतल की ओर से मंगलवार को शिलीगुड़ी के बाघाजतीन पार्क परिसर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के जिला नेतृत्व से लेकर विभिन्न स्तर के नेता और कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक शामिल हुए। तृणमूल महिला कांग्रेस की विभिन्न शाखाओं की कार्यकर्ताएं भी इस रक्तदान शिविर में भाग लेकर समाज के प्रति अपनी मानवीय जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। आयोजकों ने बताया कि समाज के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की आवश्यकता को पूरा करने हेतु इस तरह की पहल भविष्य में भी जारी रहेगी। उपस्थित नेताओं ने इस अवसर पर डॉक्टर विधान चंद्र राय के जीवन दर्शन और उनके समाज सेवा के आदर्शों को भी स्मरण किया। হ্যাঁ, আমাদের এটা পূর্ব ঘোষিতই প্রোগ্রাম। রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গোটা রাজ্যব্যাপী আজকে ডাক্তার বিধান রায়কে আমরা এই রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে ওনাকে স্মরণ করছি। আজকে আমাদের সকাল 11টার থেকে এখানে শুরু হয়েছে। গোটা রাজ্যব্যাপী যেরকম হচ্ছে, আমাদের জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সমতলের পক্ষ থেকেও আমরা এখানটা এই শিবিরের আয়োজন করেছি এবং সমস্ত মহিলারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করছে। কত ইউনিট এখন পর্যন্ত উঠেছে? এখন আমাদের দুটো গাড়িতে চলছে, হিসাবটা আমরা নিয়ে বিকেলে আপনাদেরকে রিপোর্টটা দিয়ে দেবো কত ইউনিট হলো। এই রক্তগুলি কোথায় দেওয়া হচ্ছে? একটা আমাদের সরকারি ব্লাড ব্যাংকের যে মেডিকেল কলেজের যে গাড়িটা আছে, আমরা সে সরকারি গাড়ি ওখানে দিচ্ছি, আর আমাদের লায়ন্সের তেরাই যারা আছে তেরাইয়ের থেকে ওরা একটা গাড়ি দিয়েছে, সেখানেও আমরা দিচ্ছি। কত টার্গেট রয়েছে? 125। আর কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে? কখন থেকে শুরু? যতক্ষণ 11টায় শুরু হয়েছে, যতক্ষণ আমাদের ডোনার আছে ততক্ষণ আমরা